सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे से परम प्रेममय परम कारुणिक गुरु नारायण श्री श्री ठाकुर केशव नारायण चरणारविंद जुगली कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ईश्वर कथा पिपासु आबाल वृद्ध वनिता समस्तंकु मोर सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीतिभरा नमस्कार। सजनवृंद कल्की अवतारंकु नेई आमे अनेक कथा आलोचना करिसंती। पंचसखा जो अमर साधक अच्युत अनंत बलराम जसवंत और जगन्नाथ ए महापुरुष मानकर परम वैष्णव मानकर अनेक मालिकार प्रमाण को नहीं मु आपण मानक निकट रे कल्की अवतार को प्रमाणित करिछि। तबे आजिर कथावस्तु आउ गोटे दिगरु आमे आलोचना करिबा कल्की अवतार को जानिबा पाई। कल्की अवतार को किछि प्रामाणिक कथा कलिजुगर अवतार संपर्क रे चर्चा तो बहुत हेउछि। मालिकार प्रामाणिक तथ्य को नहीं मु आपण मानक महापुरुष मानकर सिद्धांत वचन किछि सुनाई सारिछि। आउ गोटे मूल कथा हेउछि कोन ना भगवान बा अवतार से जेते बेले स्वदेहरे लीला करू थांती तांको लीला चालू रही थाए से सार्वजनीन हुंती नाही ताको जगतीकरण करा जाए नाही। तार मध्य कारण अछि से सार्वजनीन हुंती नाही। कारण कोन अवतार समस्त हाथ रे धरा पड़ती नाही। जेउ माने प्रभुंकर लीला सहयोगी सहचर होई आसंती से सुनिर्वाचित कतिपय लीलांगी भक्त माने तांको केवल जानती। प्रभु से भक्त मान को निजे धरा दियंती परिवेश परिस्थिति रे लीला छल रे से भक्त को से सूचना प्रदान करती जे मते किए चिन्ह मोर परिचय तुमे जानो। सारा जगत आगे भगवान प्रकाशित हुंती ना। भगवान को जुग जुग तपस्या करी जोगी मुनि ऋषि माने उई हुंका पलटी जानती सहजरे दर्शन पांती ना। भगवान सार्वजनीन तेबे हेबे केमिति जुग जुग तपस्या करिथिबा भक्त मानकु से साथी रे धरि आसंती गुप्तरे तांको लीला संपादन करंती। सजन वृंद जदि भगवान को आमे दुकान सौदा भली धरई दबा तेबे जा पाखरे पैसा थिबो से निश्चित रूप रे भगवान को किनि परिबो। भगवान कोन सेमितिया किछि जिनिस बा तत्व द्रव्य पदार्थ वस्तु भगवान सेमितिया नुहंती। प्रभु रामचंद्र को अयोध्या नगरवासी समस्ते जदि जानि थांते भगवान बोली तेबे से कोन वनवास जाई परि थांते लीला रे बाधा सृष्टि हेई थांता। सजन वृंद मानविकतार शिक्षा देबा पई लीलार अंतिम पर्याय पर्यंत रामचंद्र प्रभु निजर वास्तव परिचय को लुचाई रखिले जगत को जणैले नाही। राज्यवासी भगवान बोली जानिथिले मां जानकी को आ संदेह दृष्टि रे देखि थांते कि राज्यवासी भगवान श्री कृष्ण आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण मानक ठारू यज्ञ आनंद बजार अर्ण मगाइले बाल्य बंधु मानक हाथ रे ब्राह्मण माने देले नाही। गौड़ कहि गोपाल कहि थटा तामसा कले जो भगवान को मोहन मोहन घीओ यज्ञ कुंड रे आहुति दउथिले सेई यज्ञ पुरुष कृष्ण को सेई यज्ञ पुरुष कृष्ण सीधा सड़क अर्ण खाइबा को मागिले एमंत दियो अछि काहि हस्त प्रसारी मागी खाई प्रभु मागिले किंतु से माने तांकु देले नाही। भगवान श्री कृष्ण सेइते पई श्रीमद् भगवत गीता रे सुंदर भाव रे कहिथिले हे अर्जुन अवजानन्ति मामूढा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावमजानन्त मम भूत महेश्वरम। काणियांगुठी रे मध्य एठी तो कहिले भगवान कृष्ण अवजानन्ति मामूढा आ काणियांगुठी रे गोवर्धन टेकिला परे मध्य प्रभु कृष्ण को जगतवासी चिन्हिथिले कि से भगवान बोली अवजानन्ति मामूढा मूढ़ लोक माने मते जानि पारंतिनि अर्जुन मानुषी तनुमाश्रितं मनुष्य शरीर को आश्रा करी लीला करुथिबा पर्यंत भगवान को समस्ते बुझी पारंतिनि तांको भितरे थिबा परम भाव महामहेश्वर भाव को केही धरि पारंतिनि जानि पारंति नाही। काणियांगुठी गोवर्धन पहाड़ टेकी धरिले प्रभु कृष्ण नंद बाबा जदि जानि थांते पुओ कन्हई मोर सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म भगवान तेबे तो ता पर दिन वृंदावन को गाई चरिबा को पठै न थांते। तेबे सजन वृंद मां जशोदा माटी खाउथिला बेले प्रभु कृष्ण को मां जशोदा पाटी भितर विश्व ब्रह्मांड देखिले तथापि मां जशोदा कोन बुझी पारिले पुओ मोर भगवान बोली जदि जानि थांते सरल बणी सामान्य पाई गोपालुनी मानक अभियोग सुनी कोन प्रभु को तेंतुली छाटरे पिटी थांते मां जशोदा तात्सल्यमयी मां
जगन्नाथ दास सेति पाई केते सुंदर भाव रे गोटे सिद्धांत वचन केते सुंदर तत्व दर्शन कलेइले भगवान का संपर्क रे तत्व दर्शन से करेइले कले लीला विधृत कलेवर लीला विधृत देव मानवे अगोचर बोलो राष्ट्र देवता जगन्नाथ महाप्रभु की कले लीला विधृत कलेवर देव मानव गोचर प्रभु जेते बेले स्थूल लीला पई कलेवर धारण करंती देवता माने मध्य आ साधारण मनुष्य जो माने जुग जुगर तपस्या जो मानकर न थाए से देवता आ साधारण मनुष्य को प्रभु होचंती अगोचर लीला विधृत कलेवर देव मानव अगोचर चोर लुचि लुचि चोरी करे बेले बेले पुलिस हाथ रे धरा पड़ी जाए ठीक सेमिति भगवान गोपन रे माया शरीर धारण करी लीला सरंचन करुथांती जे भक्त द्वारा तांकर कार्य संपादन होबार थाए जो भक्त तांकर लीला सहचर किंतु सी प्रभुंकर परिचय पाई पारि नाही तांकु सी परिचय दियंती चेतना प्रदान करंती महापुरुष अच्युतानंद प्रभुंकर प्रत्यक्ष उक्ति को प्रकाश करने को जाई उद्धव 34 मालिकारे केडे सुंदर भाव रे कहि देले प्रभु कहउचंती चोर प्राय मोहि अवनी भ्रमी भी भक्त चेताईबा पाई चोर प्राय मोहि अवनी भ्रमी भी भक्त चेताईबा पाई चाहि जक जक निंदु थिरे मूर्ख से कृपा प्रभु चाहि जक जक निंदु थिरे मूर्ख से कृपा प्रभु चाहि जक जक निंदु थिरे मूर्ख से कृपा प्रभु बोल कलकी भगवानंकर तेरे सजन वृंद कहले भगवान चोर प्राय पृथ्वी रे भ्रमण करिवे भक्त मान को केवल चेतना देबा पाई जेते बेले मंत्री अक्रूर भगवान कृष्ण बलराम को रथ रे धरी जाउचंती कंसर निर्देश को पालन करी धनुयात्रा को धरी जाउचंती सिना केही न जानिले मध्य अक्रूर निजे जानंती भणजा दुई जन को श्रद्धा रे निमंत्रण करी नाही कंस मामु हत्या करिबा पई योजना बांधिछि भक्त शिरोमणि अक्रूर आत्मज्ञानी दयावंत अक्रूर चिंतित होई पडिछंती आहा नंद जशोदांकर अलियळ गंठी धन दुई जन पुत्र को केते सुंदर नव श्यामल दुर्बादल ए श्याम कांति केडे सुंदर छुआ दुईटी को कंस मारी देबा पई हत्या करिबा पई निमंत्रण करिछि कंसर जहा तो पाप हबो हबो मु जेहेतु जानि सुनि धरि जाउछि मते मध्य पापरु भाग नेबाकु हेबो मु मध्य अपराधी हेबी मु मध्य पाप पापी हेबी एई कथा चिंता करुथिबा बेले भगवान श्री कृष्ण भक्तर अंतर कथा को अंतर्गत रे जानि पारिले भक्तर चिंता को हरण करिबा पई चिंतामणि योजना कले जमुना पारी होई मथुरा को जिबा पूर्वरु अक्रूर जमुना जल रे बुड़ देले सेतिकी बेले घटना कोन घटिछि तेनु सजन वृंद सेतिकी बेले जल भितरे आखि खोली देले जेते बेले अक्रूर जल भितरे देखुचंती भगवान कृष्ण मुरुकी मुरुकी हसुचंती पुणी जेतेले जल भितरु मुंडटा उपरकु टेकी देले देखिले रथ उपरे मध्य कृष्ण मुरुकी मुरुकी हसुचंती अरे रथ उपरे कृष्ण जल भितरे भी कृष्ण भगवान कर की माया अक्रूर को चिन्हई दउचंती तू जान मु किए पुणी थरे जल रे जेतेले बुड़ देले पुणी पानी भितरे चाहि देला बेलकु अक्रूर पुणी कृष्ण जल भितरे अछंती पुणी संदेह पूर्वक उपरकु चाहिए रथ उपरे पुणी कृष्ण बसिचंती तृतीय थर जेते बेले पुणी थरे से जल रे बुड़ पारुचंती एतिकी बेले भगवान कृष्ण कहउचंती कोकेई किछि बुझी पारुनो कि तेनु सजन वृंद जलरू उठी देखिले भगवान रथ उपरे हसुछंती मुरुकी मुरुकी बारंबार उपक्रम कले अक्रूर प्रतिथर देखिले रथ उपरे कृष्ण जल भितरे कृष्ण प्रभु कृष्ण चंद्रंकर इंगित पूर्ण मुरुकी हसकु अक्रूर बुझी पारि गले सुना चिन्हे बणिया गुण चिन्हे गुणिया अक्रूर निश्चित होई गले जे कंस यांकु मारी परिबो नाही बरं इए कंस को मारिबा पई अवतीर्ण होइछंती अक्रूर कोन अनुभव कले रामकृष्णानंद लिखिथिले आमे छोटो बेले स्कूल रे प्रार्थना गाउथिले जल स्थल वन गिरि आकाश कुंभ लीला सबुठारे प्रकाश आहे दयामय विश्व
बोल भगवान की। पुराणर अनेक प्रमाणरू आमे कथा को जानिछंती जल स्थल वनगिरी आकाश तुम्भ लीला सबुठारे प्रकाश। जल स्थल वनगिरी आकाश प्रभु सबुठी लीला करि पारंती। से देह धारण करिथिले मध्य विदेही शून्य देही सचराचर विश्व को से गमन करि पारंती क्षण मात्र समय भितर इंगित मात्र के ब्रह्मा शंकर मध्य थरहर होई जानती। तेबे सजन वृंद सूर्य नक्षत्र ग्रह आदिंकर चलमान रूप जो गति स्थिति मध्य दोहली जाए प्रभुंकर क्षण मात्र इंगित तेणु तांको पई किछि असंभव नुहे। से सबुठी अणु परमाणु रे विराजित। ए कथा को पुराणर अनेक प्रमाणरू आमे मध्य ए कथा जानिचंती जे भगवान देह धरि लीला करुथिबा समय रे से सर्वजन प्रकाश्य हुंती नाही। भगवान ताको स्थूल लीला चालू रखिथिला बेले तांको भक्त मानको कानरे खबर पहुंचाई माने खबरटा पहुंचाइबा पई हेउ बा तांकु निकटवर्ती जे कोनसी उपाय करिबा पई हो एइति पई से चेतना जागरण कराई माने तांको पाखकु से आकर्षित करी भक्त को टाणी आनंती। कारण भक्त मानको द्वारा तो तांकर किछि कर्म हबो ना तेनु सर्वजना द्रुत भगवान केबे हुंती नाही जेतले लीला करूथांती। तेनु वेदज्ञ पंडित माने ताकु सेति पई चिन्हि पारंतिनी धरि पारंती नाही प्रभुंकु। कारण प्रभु वेदज्ञ पंडित माने मध्य ताको सहजरे धरि पारंती नाही। रामचरित मानस रे संत तुलसीदास सेति पई केडे सुंदर भाबरे लिखि दैचंती निर्गुण रूप सुलभती सगुण न जानई कोई। निर्गुण रूप सुलभती सगुण न जानई कोई। अगुण सगुण नाना चरित सुनी अगुण सगुण नाना चरित मुनि मन भ्रम होई। राम जय राम जय राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की। जगत रे जेते आध्यात्मिकवादी अनेक समस्त होते निर्गुण उपासक मात्र सगुण ब्रह्म को साकार ब्रह्म को अनुभव करने को समस्ते समर्थ हुंती नाही। बेले बेले साधारण मनुष्य परि प्रभु सगुण लीला करंती पुणी अलौकिक प्रदर्शन करंती निर्गुण लीला को संपादन करंती। ए दुई प्रकार लीला को देखी मुनि मानकर मध्य मतिभ्रम होई जाए। प्रभु रामचंद्र थिले मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत ग्रहण करिथिले। लीला चालुथिला बेले तांकु सत्य शांति दया क्षमार प्रतीक बोली राज्यवासी अयोध्यावासी श्रद्धा करुथिले भक्ति करुथिले सम्मान करुथिले। ये दशरथंकर जने भद्र नम्र विनयी उत्तम संतान ये जगत को आसी ये भगवान का सदृश किंतु भगवान बोली समस्ते जानि नथिले। किछि मुनि ऋषि माने चिन्हिचंती किछि लोक को मध्य चिन्हाइचंती किंतु सर्वजनादृत हेनांती समस्ते तांको बुझी पारि नथिले। मात्र भगवान बोली जानि पारिले नाही समस्ते सिना किछि जोगी मुनि ऋषि माने जाहांकु से परिचय देइचंती। त्रेतया युग शेषरे लवकुश रामायण को राजसभा रे गान कले। तांको चरित्र वर्णनारू साधारण जनता ताको भगवान बोली मध्य बुझी पारि नथिले। द्वापर जुगरे जेतेबेले गुणग्राही विद्वान माने रामायण पढ़िले से जानिले दशरथ तनय रामचंद्र साधारण मनीष नथिले। मानविकतार शिक्षा देबा पई परम ब्रह्म मनीष देहरे स्वयं धरावतरण करिथिले। द्वापर जुगरे प्रभु श्रीकृष्ण जेतेबेले देह धरि लीला करुथिले चिन्हिबा लोक तो चिन्हिले सुना चिन्हे बणिया गुण चिन्हे गुणिया। परशुराम सांदीपनी ऋषि गार्गव ऋषि किछि किछि सूचना पाइथिले से माने चिन्हिले। मात्र अन्य माने अवतारवादर अंक कषिबाकु लागिले। भगवान कृष्ण अवतार होई न पारंती। प्रभु रामचंद्र थिले एक पत्नी व्रती। श्रीकृष्णଙ୍କର अष्टपाट वंशी 16,000 रानी को देखिला परे एहा भगवानकर गुणकर्म नुहे। भगवान केबे रामचंद्र जेहेतु त्रेतया जुगरे जणीय स्त्री को ग्रहण करिथिले अवतारवाद एहा परंपरा एहा विधान भगवान केवल जणीय स्त्री को ग्रहण करिवा कथा। एई कथा को जेतले बुझिचंती द्वापर जुगर लोक माने कृष्ण को अवतार बोली से माने ग्रहण करि नांती। सूचना किछि पाइथिले मध्य ग्रहण करि नांती। तेनु भगवान को जुगरे सार्वजनीन हुंती नाही। तबे कली जुगरे मध्य कली अवतार देह धरि लीला करुथिबा बेले तांको परिचय सर्वजनादृत हेबा कथा नुहे। मो परिवेश रे एमिति किछि लोक अछंती मते खूब भलो पांती मोर व्यक्तित्व को भलो पांती मते प्रशंसा मध्य करंती। किंतु जेतेबेले मो गुरु को मु मालिका रे लेखा हेथिबा कल्की पुरुष बोली कहे से माने मते भलो पाउथिले मध्य मोर कथा को सहजरे ग्रहण करंती नाही। किंतु से माने मते लाइक करंती। कल्की अवतारଙ୍କ संपर्क रे मालिका रे जहा लेखा थिला मु ताहा ही कहिछि। सबु मनुष्य याकु ग्रहण करि परिबे नाही। कारणटा बड़ गहन।
ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ମଣିଷ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷ। ମୋ ବୟସ 200 ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ନେଇ ମୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ। ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଉଥିବା ପାଇଖାନା ଯାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ଅବତାର ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ କଥା। କାରଣ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୈକେୟୀ ମାତାଙ୍କ ହାତରୁ ପୋଡପିଠା ଖାଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସରଳପଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ, ଏକଥା ଆମେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି। ସଂସାରର ପ୍ରାୟ ସାକାରବାଦୀ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ ଲଗାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟ ସାକାରବାଦୀ ମଣିଷ ମାନେ କେବେ ବି କେହି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିରୋଧାଭାସଟା କୋଉଠୁ ଆସେ ନା ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା କେହି ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧାଭାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷକୁ ପୂଜା କରାଯିବ ଏଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଣିଷକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଦେବତା, ତାକୁ ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ମଦର୍ସ ଡେ, ଫାଦର୍ସ ଡେ, କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଚାଲିଛି। ବାପା ମା ମଣିଷ, ମୁଖ୍ୟଦାତା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠି ବିରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ, ଥଟ୍ଟା ଟାହୁଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଇଙ୍ଗିତ କରି କଥା କହିବା, କମେଣ୍ଟ କରିବା, ପରିହାସ କରିବା, ଏଗୁଡାକ ଭଲ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିହାସ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ମଣିଷକୁ ପୂଜା କରୁଛି ସେ କଣ ଗୋଟେ ପାଇଛି ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛି? ହଁ କି ଏଟା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ସେ କଣ ଗୋଟେ ପାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଦରକାର ଥିଲା, ଆମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିପଦ ବେଳେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ବି ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ଭଗବାନ ସଦୃଶ, ବିପଦରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛ। ତେବେ ମଣିଷ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ବୋଲି ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ମଣିଷ, ଭଗବାନର ଆସନରେ ବସେଇ ଦଉଛି, ତେବେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟଦାତା ଗୁରୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନ ପାଇ କଣ ସେ ମଣିଷକୁ ପୂଜା କରୁଛି? ଜଣେ ତାର କାଳି ରଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏକୁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହି ଗୀତ ଗାଇ ଖୁସିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି ଗାଉଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ଭଲ ପାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିବେ କଣ କାଳି ରଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ କହୁଛି? ତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କାଳିକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କହୁଛି, ମାନେ ସେ ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କଳା, ହେଲେ ସେ ପରମ ସୁନ୍ଦର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳା, ହେଲେ ସେ ଜଗତ ଜିତା। ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଚିର ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଯିଏ ତାର କାଳି ରଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସେ କଣ କିଛି ପାଇନାହିଁ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସେ କିଛି ପାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସେ ମାନବିକତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପରିଚୟ ପାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯିଏ ତା ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ତା ଗୁରୁଙ୍କର ମାନବ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଦେବତ୍ୱର ପରିଚୟ ପାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଜର ଅନୁଭବ ଅନ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖେଇ ହେବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ଜୀବନର ଭକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଯୋଉ ହାସଲ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନର ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତ କିଛି ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ପାଇଛି, ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ବଳଦ ପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଭାର ବହନ କରିଥିବା ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ପୂଜା କରିଛୁ, ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ଇଏ କଣ ଏଡେ ବଡ ଭକ୍ତଟା ଯେ ୟାକୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ, ୟା ସହିତ ଲୀଳା କଲେ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମଣିଷ ସମାଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ କେବଳ ମାଟି, ପଥର, କାଷ୍ଠ, ସୁନା, ରୂପା ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମାନବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେ ମାନବ ହୁଅନ୍ତି ଏ କଥା ତ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପାଇସାରିଛେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଅନୁଭୂତି ସହିତ ମାଳିକାର ପ୍ରମାଣ ମିଶିଗଲା ପରେ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପରେ ବିରାଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚିର ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମୋ ପଡିଶା ଲୋକ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ମନରେ ଅସୂୟା ଭାବ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ମୋର ରୋଗ ହେଲେ ମୁଁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ପଡିଶା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଭୁଲ ନା ଡାକ୍ତର ଭୁଲ? ମୋ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନସିକତା ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମାନି ନେବି, ବିନା ଅନୁଭବରେ ମାନି ନେବାଟା ହଉଛି ବୋକାମି। ହେଲେ ଅନୁଭବ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତ ହବାକୁ ପଡିବ ନା। ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଖରାପ ଭାବେ ଦେବାଟା ଭୁଲ
ଖରାପ ଭାବରେ ମୁଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି କାହିଁକି? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମଣିଷ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବି, ଅନ୍ୟର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରେ, ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବି କାହିଁକି? ଖରାପ କଥା କହିବି କାହିଁକି? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ଦୂରତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଆଖିକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଳି ଏଡ଼ିକିଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଥାଳି ଏଡ଼ିକିଟିଏ? ଆମେ ଯାହା ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ବା କେତେ ଛୋଟ ବୋଲି? ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା, ବିସ୍ତାରିତ କରିବା। ସାଗରର ଗଭୀରତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମୁକୁତା ପାଇବା, ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିଲେ କେମିତି ହବ? କଣ ମିଳିବ? ଆମର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଭଗବାନ ଦେହ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ଧରିବେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଭାବନା ଯଦି ସ୍ତମ୍ଭାକାର ହୋଇ ରହିଲା, ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ କେମିତି? ସ୍ଥିତି ତ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ବା ସାକାର ଯିଏ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ କେଶବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କଥା, କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କହିଦେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଅବତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସତସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଅନେକ କଥା ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନା ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭାବ ଦିଆନିଆ କରି ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋପନରେ ଲୁଚି ଛପି ଲୀଳାକୁ ସାରିଦେଇ ଏ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ମଣିଷ ଭାବରେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଦୃଶ୍ୟରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଦେହରୁ ବିଦେହ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତରୁ ଅପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରାଣ ରଚନା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ହୁଏ। ସେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରଚନା କରିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଜନଜଗତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଲେଖା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହା ନିହାତି ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ଲେଖା। ତେବେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି କେତେବେଳେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ସଜେଇଲେ ତାହା ଭଗବାନ ହବା ଭଳି କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ, କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବ, ବ୍ରିଗେଡିୟର କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେଇପାରିବ, ଜନନାୟକ ହେଇପାରିବ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ହେଇପାରିବ, ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ହେଇପାରିବ, ସମାଜସେବୀ ହେଇପାରିବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେବେ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମଣିଷ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଯେ ମଣିଷ ହେଇ ଭଗବାନ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ଯେ ଭଗବାନ ସେ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ କଥାର ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଅମର ସାଧକ ମାନଙ୍କର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଯୋଗୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ଯାହା ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ନିଜର ଯୋଉ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ପରିଚୟକୁ ଏ ଜନଜଗତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ। ଅବତାର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅବତାର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏ କଥାକୁ କହିଦେଇଥିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ? ଅବତାର କହେ ନାହିଁ আমি অবতার, অবতার কহে নাই আমি অবতার, মুনি সব জানি পারে লক্ষণ বিচার, মুনি সব জানি পারে লক্ষণ বিচার। ওর আনন্দ কন্দ ভগবান কলে অবতার কহে নাই আমি অবতার। যে অবতার যে লীলা করিয়াକୁ আসନ୍ତି সে অন্য দ্বারা প্রচারিত হুଅନ୍ତିନି দেহ ধরিଥିଲା বেলে, বা নিজକୁ ନିଜେ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କେତେବେଳେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଜନାଦୃତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତ ଲୁଚିଲା ବାଲା, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଅବତାର ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଲେ। କହିଲେ ଅବତାର କହେ ନାହିଁ আমি ଅବତାର, ମୁନି ସବୁ ଜାଣିପାରେ ଲକ୍ଷଣ ବିଚାର। ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମାୟା ତୋତେ ଗୋଚର କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନରଛାର, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି। ସୂଚନା ସିଏ ପାଇପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପ୍ରକୃତିର କଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ କଥାକୁ ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ଯାଇ ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦଗୌଡ଼ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇଗଲା, ଗୋପପୁର ମାଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ପଡିଛି, ଅବିର ବିଞ୍ଚା ହେଇଛି। ଅଦିନରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଯୋଉ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅଦିନରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ।
आकाश मार्ग रे अंतरिक्ष रे जाउचंती नारद नारद तळକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲେ କହିଲେ ଏପରି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଏପରି ପୃଥିବୀର ମା ଧରଣୀର ପ୍ରକୃତିର ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ସେ ଉପରେ ଥାଇ ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆଉ ମଥୁରା ବିଜୟ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କବି ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାରଦ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବୀଣାବାଦନ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି କିଏ ଆସେ ରେ ଓରା ନାଚେ ରେ କିଏ ଆସେ ରେ ଓରା नाचे रे फूलों के मनो हसे रे फूलों के आजी नाची जाची जाए मनो वो धीरे भी भोरे किए आसे रे थोड़ा नाचे रे बोल आनंद कंद कृष्ण भगवान की ଏବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୁନି ସବୁ ଜାଣିପାରେ ଲକ୍ଷଣ ବିଚାର ସେଇ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ରଚନା କରନ୍ତି ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଯିଏ ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା ତାହା କବିତା ହେଇପାରିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା ତାକୁ ନାଟକ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏକାଙ୍କିକା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବନି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୃଷ୍ଣଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ପରା ଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିବ शास्त्र काहाकु मान्यता मिलिबो कहले सर्वज्ञ मुनि रे वाक्य शास्त्रेर प्रमाण सर्वज्ञ मुनि रे वाक्य शास्त्रेर प्रमाण आमे सब जीवेर दय शास्त्र दारे ज्ञान आमे सब जीवेर दय शास्त्र दारे ज्ञान और आनंद कुंद भगवान आमे होचे जीव ए जीव सब बड़े शास्त्र द्वारा ज्ञान को अर्जन करि थाए शास्त्र पढ़ी पढ़ी गुरु दीक्षा ग्रहण कला परे जेते अनुभव सूत्र को पाए से परम ज्ञानी हो जाए पढ़िले ज्ञान हुएनी पढ़िले ज्ञान अर्जन हुए नहीं प्रभु को भजन कीर्तन करी जेते ज्ञान हृदय प्रवेश करे मुजाकु होई सदय ज्ञानता हृदय उदय ज्ञान जेते उदय हुए भगवान का संपर्क अनुभव करी ताकु प्रदान करंती जगतवासी को पाई तेणु कहले सर्वज्ञ मुनि वाक्य शास्त्र प्रमाण तेणु से शास्त्र को मालिका शास्त्र को रचना करिसंती अच्युत अनंत बलराम जसवंत और जगन्नाथ भगवान कलिकी पुरुष को चिन्ह देवा पाए तेणु से शास्त्र आधार रे ही भगवान को बुझा हम जाना हम तेणु सजन वृंद आज एपिसोड रे मुझे कहली जे भगवान निजे निज को प्रकाशित करती ना देह धरी लीला करुवा बेले भक्त माने चारिआडे प्रभु विषय जेते जनसमाज को कहले मध्य से एपरी माया करती जे जनसमाज ताको बुझी पारंतिनी बा से मीडिया माध्यम रे जेमिति समस्ते जानी परिबे प्रभु सर्वजनादृत हुअंती ना से माया रचना करंती लुचिबा को चेष्टा करंती आ तांको लीला स्थूल लीला सरी गला परे जनजगत समस्ते जानिबार से व्यवस्था मध्य करी दियंती तेरे आज विषय वस्तु जदि आपण मानको भल लागि मोर चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे कमेंट करिवे आ मध्य अन्य मानको शेयर करिवे समस्त जेमिति कलिकी अवतारक संपर्क रे वास्तव सत्य को जानी निज हृदय को आनंद रे आनंदायित करि परिवे तेबे समय अनुसार आज कथा वस्तु को एठी विराम देली परवर्ती पर्याय को अपेक्षा करी हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशव शरणम श्री गुरुस्वामी शरणम श्री चरमनाथ शरणम समस्त ए समय विदाय कालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार।